sebagai tadi ang tabuk jawab belai kami tongkang tabuk poinnya yang sini pastor Reverend Kishore Debroma bonoboki sebelah sana di bagai ang poinnya hari sehingga pokok lain singpai dia pokok lain Hambai, coba takut duduk sama. Ini orang mandai guru muni stadium bo, kothum lajak, tamin male, ani emile fan ni hoite, orang kita gitar bag lajak, orang mandai musical circle, orang thani apa ini kan, gitar. যেহেতু মিউজিক তামনাই রকবা অবনম বাসিও গিটার সানলাই মাবা গিটার তিনি অবরি আফারকা থানাই অব অমহাইনন দাগদু সাবজোনাল আরব মিউজিক্যাল সার্কেল আরব বাখা তিনি মান্দায়ও বাগি দङ তামহামালে তিনি বিশিকতাল নি বসাল আর বিশিকতাল ববর তিনি 2025 बिसिकताल याचक सगुइनाय दिनै अर तंथगलाय माने बिसिंखै खेलायनाय दिनै याफाय मान बागान खासरांगो हायपनो आं दिनै अब उंसुक किसिसा मानैनो याफारै खासरां मानिया तामनि माले बिसिकताल याफाय रिमांका बर मुसुं जागमान आं रिमांका अबसे ककतर तामनिखाय सुदु गिटारिया develop ni samunggo bo tam khlaiman abo site ogui tongo mandayo jahate develop unthon abo site ogui tongo salcha media no tuinai ang achungani hini tongo mandayo baksa media tui phai kok salayo mandayo kono develop krinai lama kri tui kri hin samani no tuinai ang pura abo je ang samung MLA ngmani pore tam samung tangjaka abno pura tothon hari tongo khlainani baga ang belaikhe chaitogo lama ungthon tui ungthon karen ungthon nijino ang abo phono khlayo nijino official drogo khlainai no chaitogoi tongo officer okaibo kok salayenai chief engineer ni ar porjonto thango ang MLA phano ang achugi tongya tamkai mandayo develop unthong ang abusinayo তাছাড়া আং অব সানানো মুসুঙ্গ তাই মান্দাইনি যারা তাকুতে বুকুক সঙ্গ নরক বেশিও কেবল যদি মিডিয়া তুই রগ আর কোনো লামানি বাগৈ তুইনি বাগৈ কক সানানি থাকা বাক্সা মিডিয়া দङ আর সেংশন উংজাক ন পর্যন্ত থাঙैनाय আর তুই ইংয়াখো আর লামাং ইয়াখো আর নগ ইয়াখো नि जे फुनु दंमानि ओंखाय पुइला मिडिया रंनो बां साना मुसुंगो जारा मान्दाय हाबखांनांखाय
पुला नों जे बिसिव हाबो आरो बिसिनि चेयारमेन बाय सिगां कक साकै चाव तामनि माले बताङै नक माया ओंगै दं आबो जों मानायनाय बय बिनिखि रेशन कार्ड तो दं बिनिखि बुमा बुफा बाय सेपारेट रेशन कार्ड आलादा दा बिनि आधार कार्ड तो दं आबरो मानायनाय आधार कार्ड रेशन कार्ड आलादा या बुमा बुफा कायसा रेशन कार्ड तो कायसा नगो अमा हायरो बतंगो आमति रंग न बनायै नाय निउज खायनानि नांगो ताइ कायसा गांका लामा सेंसन जागनो पर्यन्त थाङैनाय अर लामा या अर एमएलए ताम खायका ताम सरकार खिनि फुनुमानिया आबो बेलेके जाया इंगो कारण आ लामा सेंसन उजाकसि वातनि बागै खलायमाया बा ऑफिशियल नि बागै ऑफिशियल अब अनेक मैटर तंगो अनेक ऑफिशियल अब अनेक नियम कारण तंगो तांगि दयमेया तां खलायमाया फानटाके सबायगा तो आमतिरो बतंगो के आमतिरो न अमहायके फुनुकमानि आं अबनो आं रिक्वेस्ट खायनान मुसुंगो अमहायके फुनुगयावो पुइला तथना हायसि ग्रादि जे चेयरमैन न सिंगांगांगाय आबो जतन उत्तर मानि पाइनाय तामनि हिमालय ताबो अनेक डेभलपमेंट दङ अनेक सामुं तांजागै दङ पीडब्ल्यूडी आरडीटी डीडब्ल्यूएसटी एग्रीटी फिशारिटी बेबा तुइनो सामुं चलि दङ एवं ब्लक नि माध्यमे बो चलि दङ अमहायके तुरुक सारजा बायबो जतन थुंबो प्राय खालायनाया तुरुक खायजागै दङ जत ताकु बुकुग्रक चतरचरन जों डेभलपनि बागै साइटोगै दङ गते एमएलए फाननि बाक्सा हिनाय तिनर सकयाको तिनर रिजियाको गिटार जों माना मुसुंगनि कक जदि आसाय दङ बा सालाय दङ जों आनि एमएलए फानबो दङ एमडीसी फानबो दङ जों दाराबाय जों कक सालाया गय बजागा रिना दं बजागा खलायना दं अमहायकेनो फिलाप जों खलायजाकनाय जे जागा रोजागिया अमहायके रेनाय आर खाम दंख्ला रक अमहाय बागजाक दङ सिगांबो बागजाखा एमडीसी फानबायबो बागजाखा एमएलए फानबायबो बागजाखा ताबो बजागा रोजायाखौ जों अब बजागा गेप दं आब्रावनो नायलाया आखलायै तुरुक बागजाकनाय बागै दङ नरक फुनेर माध्यमे যোগাযোগ खायमानो ताइ बिसिनि चेयारमेन तुइ যোগাযোগ खायखांखाय बिसि जानाय जत सब बिसिनि चेयारमेन बाय कक सादिनि कक सारिनो तिनि कयटा बागजाखा जयगिता तिन और 30टा दङ और वो जे मानदाई म्यूजिकल सार्कल या फारिले अब परम बाला